কাশ্মীরে পেহেলগাঁও কাণ্ডের পর প্রথমবার কাশ্মীরে সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিষ্ণুপুরে রেলের রাস্তার বেহাল অবস্থা, হাজার মানুষের যাতায়াত সেই রাস্তায়। রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে রেলকে চিঠি এলাকাবাসী। সীমান্তের গ্রামগুলিতে নিরাপত্তায় আরো জোর, বসানো হলো অত্যাধুনিক বাতিস্তম্ভ। নমস্কার, ট্রাইব টিভি বাংলায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে 10টার 10 দিক নিয়ে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি সৌমি। শুরুতেই যে গুরুত্বপূর্ণ খবরের দিকে নজর রাখবো। জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য আসন্ন এক ঐতিহাসিক দিন। কেন্দ্রশাসিত এই অঞ্চলে উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে চলেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফরের মাধ্যমে। কাটরায় প্রধানমন্ত্রী মোদীর জনসভার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখছেন জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর শ্রী মনোজ সিনহা। এই সফর ঘিরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক প্রকল্প জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হবে। যে খবরের দিকে আমাদের নজর রয়েছে, চন্দ্রভাগা নদীর উপরে তৈরি করা হয়েছে বিশ্বের সর্বোচ্চ রেল সেতু। তা উদ্বোধন করতে শুক্রবার কাশ্মীর যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার হাত ধরে উপত্যকায় নতুন দুটি বন্দে ভারত ট্রেনেরও সূচনা হতে চলেছে। এই রেল সেতু কাশ্মীরের সঙ্গে দেশের বাকি অংশের যোগাযোগ আরও দৃঢ় করবে বলে মনে করা হচ্ছে। কাটরা থেকে শ্রীনগর এবং কাশ্মীর থেকে কাটরা রুটের বন্দে ভারত ট্রেন চলবে। শুক্রবার এই ট্রেনগুলির সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর যে কারণেই কাশ্মীরের পেহেলগাঁও হামলার পর প্রথমবার পৌঁছচ্ছেন কাশ্মীরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এছাড়াও কাশ্মীরে মোট 46,000 কোটি টাকার উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করার কথা মোদীর। কাটরা থেকে এই প্রকল্পগুলির উদ্বোধন করা হবে। বৈষ্ণোদেবী মন্দিরে যাওয়ার বেস ক্যাম্প কাটরা। বৃহস্পতিবার রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছাতেই কাশ্মীরকে রেলপথে যুক্ত করা। जम्मू থেকে আমাদের প্রতিনিধি आदिल, अभी का क्या हाल है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या पहुंच चुके हैं जम्मू में? क्या अपडेट है आपके पास? हम देखेंगे आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन के साथ साथ जो वर्ल्ड हाई स्पीड ब्रिजेस का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। और इस वक्त अगर ट्रेन देखेंगे तैयारी जो है वो ऑलरेडी मुकम्मल कर ली गई है। कटरा से लेकर श्रीनगर तक ये रेल जो है आज बादल और इसकी हरी झंडी दिखाएंगे। और दूसरी दिन देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है सिक्योरिटी कड़े बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। फिलहाल इस वक्त तफसीलात ये है कि से वो ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस सेना सीआरपीएफ जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स है वो इस वक्त डिप्लॉय कर दिए गए। और अब कुछ ही घंटों का इंतजार है, कुछ ही मिनटों का इंतजार है जब आज देश के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और स्वागत और इस ट्रेन की जो है हरी झंडी यहाँ पर दिखाएंगे। और इसी दिन देख रहे हैं कि एक मेजर डेवलपमेंट है जम्मू कश्मीर के अंदर। पिछले कई तरह से ख्वाब जो था जम्मू कश्मीर के लोगों का, तो वो ख्वाब जो है आज पूरा होने जा रहा है। और इस सवाल से हम देखेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है ऑलरेडी कल हमने देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है उन्होंने खुद इस पटरी का यहाँ पर मुआयना किया था, इंतजाम की हतमी शक्ल दी गई थी। और इसके बाद सवेरे हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो है भारी संख्या में यहाँ पर स्कूली बच्चों के साथ साथ यहाँ के मकामी लोग जो यहाँ बड़े जो अधिकारी है बीजेपी के प्रोजेक्ट तौर पर इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और इन पलों का इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे और इस ट्रेन को जो है हरी झंडी दिखाएंगे। और ये न सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आया अगर इस ट्रेन की बात करें, बल्कि इससे टूरिज्म और मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बढ़ सकता है। और करीबन हम देख सकते थे कि जब भी यहाँ पर विंटर्स में जिस तरह से बारिश या बर्फबारी होती थी तो जो नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर है वो काफी जो है घंटों तक बंद रहता था और वहाँ पर सफर करना काफी मुश्किल होता था। लेकिन इस ट्रेन की वजह से जो है अब ये सफर जो है आसान हो जाएगा। और बाकायदे तौर पर से फिलहाल इस आधे लिंक को जो यहाँ पर जो है कनेक्ट किया जा रहा है। और इसके बाद हम सितंबर में देखेंगे कश्मीर से सीधे दिल्ली तक जो है ट्रेन जो है वो कनेक्ट की जाएगी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री का ये ख्वाब था, जम्मू कश्मीर के लोगों का भी ख्वाब था कि ये जो वादा जो है कब पूरा हो सके, और वो घड़ी आ गई है। और कुछ ही पलों का इंतजार है कि जो प्रधानमंत्री आएंगे इसकी इनॉग्रेशन करेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर को सीधे कन्याकुमारी से जो है कनेक्ट किया जा रहा है। और करीबन इसमें हम ये देखेंगे इसके अलावा भी मौजूद डेवलपमेंट की भी यहाँ पर इनॉग्रेशन करेंगे। जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पर PMDP फंड के तहत दी गई थी जम्मू कश्मीर के अंदर। और लोग जो है काफी ज्यादा सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स, यहाँ के सिविल सोसाइटी के मेंबरान, आम लोग जो है काफी सराहना करते हुए और इस चीज की। और हम देखेंगे कि आने वाले
या इस साल में हम देखेंगे एक मेजर प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर के आदिल, हवाले से। आज वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। वहाँ का लोकल जो लोग हैं वो लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं, क्या अपडेट है? देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरह से मैंने कहा कि ये पिछले कई दहाई से ये खास था और जम्मू कश्मीर के लोग चाहते थे कि कब हम सीधा जो जम्मू कश्मीर जो है कन्याकुमारी देश के अन्य राज्यों से सीधा रेल के थ्रू कनेक्ट होंगे और वो घड़ी आ गई है। आज लोग काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं कब वो आएंगे और इसको हरी झंडी दिखाएंगे और लोग काफी ज्यादा खुश है। यहाँ के आम नागरिक, यहाँ के स्टेक होल्डर, आज जिस तरह से मैंने कहा इससे टूरिज्म को भी फायदा मिल सकता है, यहाँ की इकॉनमी भी बढ़ सकती है क्योंकि अगर तुम देखेंगे यहाँ से जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसे काफी ज्यादा दर्जा पहुंचा था क्योंकि जो भी वहाँ पर हॉर्टिकल्चर के कुछ जो सेब वगैरह निकलते थे, सीरीज निकलते थे, उन्हें काफी दिक्कतें आ रही थी जब वो सड़क के जरिए ट्रांसपोर्ट के जरिए बाहर के देश में जो है पहुंचाने को। लेकिन इस ट्रेन की वजह से उसमें भी काफी ज्यादा बेहतरी आ सकती है, आसानी हो सकती है और लोग काफी ज्यादा खुश है, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब इसकी यहाँ देखिए बाज़ार तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट जो है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में देखी जा सकती है और यहाँ पर लोग उत्साहित है कि कब आएंगे और बाज़ार प्रधानमंत्री इसका इनाग्रेशन करेंगे। अब वही सवाल पे जो रेल मंत्री वो ऑलरेडी कल यहाँ पर आज के अन्य अधिकारी जो बीजेपी के है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े अफसरान है, जो रेलवे या प्रधानमंत्री पीएम ऑफिस डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की बात करें, उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे, वो बाज़ार और इस वक्त कटरा में मौजूद है, इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री आएंगे और इसकी ट्रेन की हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद वो यहाँ पर जो लार्जेस्ट जो हाइस्ट वर्ल्ड जो ब्रिज है इसी चिनाब वैली पर बना हुआ उसका भी वहाँ पर उद्घाटन करेंगे और कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है एक वेलकम स्टेप है, एक वेलकम डेवलपमेंट है। यहाँ के आम लोग जो है काफी सराहना करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। जी শুক্রিয়া আদিল, জুড়ে রাখো আমার সাথে। যেমনটা জানালো আমাদের প্রতিনিধি, কাটরা থেকে শ্রীনগর এবং কাশ্মীর থেকে কাটরা রুটের বন্দে ভারত ট্রেন চলবে। শুক্রবার এই ট্রেনগুলির সূচনা করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এছাড়াও কাশ্মীরে মোট 46,000 কোটি টাকার উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করার কথাও রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। এমনটাই কিন্তু আমাদের প্রতিনিধি ইতিমধ্যেই জানিয়েছে। কাটরা থেকে এই প্রকল্পগুলির উদ্বোধন করা হবে। বৈষ্ণোদেবী মন্দিরে যাওয়ার বেস ক্যাম্প কাটরা। বৃহস্পতিবার রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, যেমনটা আমাদের প্রতিনিধি জানালো ইতিমধ্যেই, প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছাতেই কাশ্মীরকে রেলপথে যুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। উপত্যকার উধমপুর বারামুলা শ্রীনগর সংযোগকারী 272 কিলোমিটার রাস্তা জুড়ে রেল লাইন তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করা গিয়েছে। চন্দ্রভাগা রেল সেতুর দৈর্ঘ্য 1.3 কিলোমিটার। এই সেতু তৈরিতে খরচ হয়েছে 1400 কোটি টাকা। চন্দ্রভাগা নদী থেকে এই সেতুর উচ্চতা 359 মিটার। ঘন্টায় 100 কিলোমিটার বেগে ট্রেন ছুটতে পারবে এই সেতুর উপর দিয়ে। রিক্টার স্কেলে 8 মাত্রার ভূমিকম্প একে টলাতে পারবে না, এমনটাই কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের প্রতিনিধি জানিয়েছে। এই সেতু 120 বছর পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে বলে দাবি করেছেন ইতিমধ্যেই কিন্তু রেল নির্মাতারা। যে খবরের দিকে নজর রয়েছে, চন্দ্রভাগা নদীর উপরে তৈরি করা হয়েছে বিশ্বের সর্বোচ্চ রেল সেতু। তা উদ্বোধন করতে শুক্রবারে কাশ্মীর যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার হাত ধরেই উপত্যকায় নতুন দুটি বন্দে ভারত ট্রেনেরও সূচনা হতে চলেছে। কাটরায় প্রধানমন্ত্রী মোদীর জনসভা, ইউএসবিআরএল প্রকল্প ও বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা হতে চলেছে। লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা জানিয়েছেন, উধমপুর শ্রীনগর বারামুলা রেল লিঙ্ক প্রকল্পের সম্পূর্ণতা ও তার জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এই রেল প্রকল্প কেবল ভৌগোলিক সংযোগ নয়, বরং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংহতির প্রতীক। এই প্রকল্পের মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীর উপত্যকা দেশের বাকি অংশের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে রেলপথে যুক্ত হবে। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এই সংযোগ অঞ্চলটির পর্যটন, বাণিজ্য ও যাতায়াত ব্যবস্থায় এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে। প্রধানমন্ত্রীর সফরের সময় আরও এক গর্বের অধ্যায় যুক্ত হবে। ভারতের দ্রুততম ট্রেন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস প্রথমবারের মতো কাটরা থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত চলাচল শুরু করবে। আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী মোদীর হাত ধরেই এই ট্রেনটির সূচনা হতে চলেছে। বন্দে ভারত এক্সপ্রেস শ্রীনগর থেকে কাটরার মধ্যে চলাচল করবে, যার ফলে যাত্রীদের যাত্রা হবে আরও দ্রুত, আরামদায়ক এবং আধুনিক। এটি কেবল যোগাযোগ নয়, বরং দেশের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির প্রতীক। আর এ নিয়ে সেখানকার মানুষজনরাও অনেকটাই আনন্দিত, উল্লাসিত এবং তার সঙ্গে
সেখানকার ছোট ছোট শিশুরা যারা স্কুল ছাত্র রয়েছে তাদেরও কিন্তু অনেকটাই সুবিধা হবে যাতায়াতের ক্ষেত্রে। এই নিয়ে তারা কি বলছে একবার শুনবো। প্রধানমন্ত্রীর সফর ঘিরে কাটরায় বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। এই জনসভায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত জোরদার করা হয়েছে। এলজি মনোজ সিনহা নিজে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখছেন এবং প্রশাসনকে সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। জম্মু ও কাশ্মীরের ইতিহাসে এই দিনটি এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফর কেবল একটি রাজনৈতিক অনুষ্ঠান নয়, বরং তা ভবিষ্যতের উন্নয়নের পথ নির্দেশ করে এবং USBRL প্রকল্পের সম্পূর্ণতা ও বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা উপত্যকাকে দেশের মূল স্রোতে সম্পূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত করার পথে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি বাংলা। নজর রাখছি পরবর্তী খবরের দিকে। অপারেশন সিঁদুরের পরে বিতর্কিত সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের ছেড়ে গ্রেফতার হয়েছিলেন আইনের ছাত্রী শর্মিষ্ঠা। কলকাতা হাইকোর্টে জামিন পেলেন শর্মিষ্ঠা পানোলি। বৃহস্পতিবার 10,000 টাকার বন্ডে তার জামিন মঞ্জুর করে বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী। কলকাতা হাইকোর্টে বড় স্বস্তি পেলেন আইনের ছাত্রী শর্মিষ্ঠা পানোলি। 10,000 টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে তার জামিন মঞ্জুর করেন বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী। তদন্তে সহযোগিতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাকে। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অনুমতি ছাড়া দেশ ছাড়তে পারবেন না শর্মিষ্ঠা। পড়াশোনার প্রয়োজনে দেশের বাইরে যেতে হলে নিম্ন আদালতকে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। শর্মিষ্ঠাকে পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তা দিতে হবে, তবে তাকে হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদের কোনো প্রয়োজন নেই। বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীর পর্যবেক্ষণ, অপারেশন সিন্দুরের প্রশংসা করে নির্দিষ্ট ধর্মকে ঠিক কোন ভাষায় অপমান করেছিলেন শর্মিষ্ঠা তা অভিযোগপত্রে লেখা ছিল না। যে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল তাতে শুধুমাত্র গ্রেপ্তার করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল পুলিশকে, গ্রেপ্তার করতেই হবে বলা হয়নি। অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার ছিল। Today, the court has considered all this. Court has considered three things prima facie. That one, the girl was under grave threat, and their security should be given. The second, court have prima facie arrived that there was no disclosure of a cognizable offence. Third, the court has prima facie arrived that the grounds of arrest was given mechanically and there was no grounds of arrest as is required to be given under Article 22(1) of the Constitution of India and 47 of BNSS. So therefore, the court has allowed interim bail and all issues have been left open to be decided later on. The court, that is all the standard objections. If the police feels that she can run away or she has a flight risk, but having said that, they did not say that. But in any case, we are ready and we were ready and willing to give our passport because we want to have composite investigation. Actually, it is our case that I am wronged. The way my sexually explicit videos and all have been made up by different perpetrators of hate, and no action has been taken on those grave, and they are far more grievous in punishment and grievous in nature. But Kolkata police have not taken any action. It's an action of high-handedness by Kolkata police, perhaps on instructions to appease somebody. I'm sure the court said it in so many words that this is shocking of what has been given to the police and police has not acted on it. It is shocking. No, that occasion did not arise today. The court is on a vacation. This is a vacation court. So I think the matter was very limited to whether the bail could be granted today. And I think, let us put it at that. All other issues are open. It is not open to me to now forecast what will happen or what will happen. মেয়ের জামিনের পরে শর্মিষ্ঠার বাবা বলেন, আমরা জাস্টিস পেয়েছি, হাইকোর্ট যা বলেছে তাতে আমরা খুশি। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जो भी किया है, आई थिंक इट इज़ गुड। हमको जस्टिस मिला है, अभी बेटी बाहर आ रही है, प्लस प्रोटेक्शन भी मिला है, प्लस जितने भी केसेस है उसको सब क्लब करके एक जगह पे लेके आया है। सो ये हमारे लिए अच्छा है। आई मीन वी लाइक व्हाट हैज बीन टोल्ड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट।
देखिए जो अरेस्ट हुआ है वो मुझे लगा कि थोड़ा हैपेसार्ड वे में हुआ है। जिस तरीके से गुड़गांव में आके बिटिया को रात को 30th को लेके आया है, प्लस बेल नहीं मिला, प्लस जेल में डाला, तो मुझे लगता है कि ऐसे जैसे आपने देखा होगा शर्मिष्ठा उस दिन जीप के ऊपर करके दिस इज नॉट डेमोक्रेसी करके कुछ बोल रहा था, तो मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सेंसिटिवली स्पेसिफिकली ऐसे केसेस में जहाँ पे